From her early days as a student in this classroom to her current roles as an educator and community leader. She pursued higher studies at Bukidnon State University, earning a bachelor's degree in public administration, and further refined her skills through her academic journey mirrors her belief in lifelong learning, a value she now instills in students as dedicated teacher, assistant of Abbas Orchard Montessori School. Thus forward, the seeds planted here in Mikpait Elementary School can grow into extra and ordinary future. Ladies and gentlemen, let us welcome Miss Lendy Sinoyan Demde, a daughter of the school, a beacon of perseverance, and a guide for all your own journey ahead. Thank you, sir, for the wonderful introduction. Please be seated. February 4th, 2025, Tuesday, was a pleasant morning when I received chat from my cousin Ma'am Ladun Butan na ako daw iyang ipa-guest speaker diri sa Mikpait Elementary School. Sa akong pagka-receive sa chat, nagbuni-muni ko for a while, kay I don't know kung unsa akong isulti sa inyo karon mga graduates. But in this point, I'm so happy seeing you now. Wala ko ika-flex sa inyo, but a lot of questions in myself come up to my mind. Like, maka-impact ba ako sa inyong life today? Makahatag ba ako inspirational today sa inyo? But whatever it is, I'm standing here in front of you, a little bit nervous, pero mas nasamutan ko ka-nervous tungkol kay naay ga vlog-vlog garon. Basta yung mga bala niya ma-viral. So before I continue my speech, allow me to acknowledge all the people behind in this endeavor success. To our school division superintendent, Dr. Victoria V. Gaso, ma'am. To our district supervisor, Mr. Henry Luod, sir. To our school head, Mr. Demosthenes B. Kasinabi, sir. To our visitor today, Miss Kimberly Ablo, ma'am. To our teachers and staff, ma'am and sir. To our guests, visitors, guardian, GBTCE officers, sir. Barangay officials, and I will also acknowledge the presence of our barangay kagawad, sir. Sangguniang Kabataan Councils, proud parents, ug halangdong mga graduates. Good morning everyone. Magandang umaga sa inyong lahat. Mayan hamasulong ta inyo alan. Congratulations everyone to another milestone you did today. This is also a celebration of the fruitful labor of parents, teachers, and students. It is an honor to witness all of this, and I am so grateful to be invited as your guest speaker today in this momentous graduation of Mikpait Elementary School. As I begin my story, mangayo ko daan o pasensya sa mga grammatically error, incorrect pronunciation, o uban pang mga mali sa akong speech, at the same time sa akong taas kayong speech. So, 24 years ago, nituha ko diri as grade 1, diri gid mismo sa Mikpait Elementary School, pero kani siya, grade 4 lamang ko to, so natawag siya sa una o Mikpait Primary School. Unlike today, na grade 6 na ko to. This school is part of my life development. I was one like you.
I remembered myself played Baba Sipa, naggas Baba Sipa, diri sa kuan, diri sa ground nato karon. Amin sa binyo nato karon. Riscati, sleeper games, batulata ug uban pa nga rare na lang ninyo dulaon karon nga mga estudyante. And I played here mismo diri sa atong venue karon because 24 years ago, this was an empty ground. So, makita na gid karon kay 24 years ago naman. Mga bata, ayaw mo pagdali. I-enjoy inyong karon ang inyong mga pagkabata because time will come. Memories na lang ng tanan. Kaysa ako nga part, gusto pagin ko mahimong bata na. Pero sad to say, tanan kitang tanan, isang mga bata karon, matiguang jud kang tanan. When I was grade 4, we prepared so much kay lagi pagka next school year, we're about to transfer in another school. In our last commencement exercises, we sang the song Hawa Kamay. I hope kamo ginikanan o children will value ang kanta. Hawa kamay, hindi kita bibitawan sa paglalakbay sa mundo ng kawalan. Nga bisag sa kasakit o kalipay, you will help each other not just because it is the right things to do, but because every children here deserve a support from their teachers, but number one sa ilang ginikanan. Busa, akong iaghan karon ang mga ginikanan nga palihog lang i-encourage ang inyong mga anak, ayaw ipafeel sa ilang nga dili nila kaya. Instead niya i-discourage, hatagi noon sila og mga positive words. Mga advices nga maayo, dili maayo, aron maaghat sila og mugadayon sa pag-eskwela. And to all graduates, ug katong sa tanang mga kabataan nga naa karon diri, respect your parents. Obey them. Show them that they can trust you. Be ambitious food. And of course, share your dreams to your parents. And whatever it is, always do your best. Let us also remember a theme today, henerasyon ng pagkakaisa, kaagapay ng bagong Pilipinas. Let's admit, all our dreams in life or at once, we cannot do it alone. Dili lang parents, dili lang teachers na ay responsibility. Kitang tanan na ay responsibility sa matag usa, especially kamo mo graduate. Bisag usaon magpaningkamot sa parents, sa teachers, kung dili mo mulihok, kawang lamang ang tanan. Baliwala lang gyapon ang tanan. So I challenge you today, be part of change kay inyong futures na lamang sa inyong mga kamot. It's always you, not your parents, not your teachers. Si teachers ba dayang mo eskwela? Si mama ba dayang mo eskwela? Si papa ba dayang mo eskwela? Di ba kamo? So it's always you. And it's up to you how to drive your dream. So when I graduated grade 4 diri, grade 5 to grade 6, I enrolled to Indulang Elementary School. Kaya dito naman ang grade 6, grade 5 or grade 6. You know, it was challenge for me knowing baktason na mo kada adlaw ang Indulang. Imagine ninyo mga bata, ang mga pamaon, ang sakit sa lawas, ang init o ulan na among matagamtaman everyday, ang kahadlok sa dalan, was not easy. Plus ang kabugat sa mga libro, kung magdala pa dyan po mga prutas, like saging, santol, bayabas, kaya ako ibaligya dito sa akong mga classmate, araw na ako ikapalit ng papel, o na ako'y pang-allowance. Kaya at that time, akong ginahatag ni mama sa kuha, 3 pesos. Kaya ka lang 3 pesos, wala kang pagsudanana. Yellow corn pa akong pagkaunana. So dapat na akong pang-pansit. And at the same time, sa 2 years na ako nga binanglaya sa Indulang, wala din ko karon nagkuan. Dili na ko expect na dili ko akong mga paa tungod din sa pagbinanglaya, guys. So kamo karon mga bata, ayahay na kayo karon kay kumpleto diri ang migpait.
Dili na ninyo maagyan ang among mga nangaagyan, ng mga kakapoy, mga kalisot, mga pait pa sa ampalaya. Anya sa una, kung naami assignment, bulin niya kami sa among library, gamay nga library sa Indula. Nya, mahapunan pagitip nga ayo. Wala ka pagitip kay magabinan mi sa dalan. So maglinya mi ay para na ang assignment inig kakaugma. Kay kung dili mi mag-assignment, ipasit on the air mi, ipawalk like a duck mi, ipaarsa sa bangko. Pasalamat mo karon kay ang inyong mga teachers, mga bukutan kaayo. Tama ba mga sir? Kay sa una sa mga wala. Dili na pwede sa mga. So I can say that my age belong to the generation who I witnessed the preserved culture and environment as well as to witness the instant change. Allow me to state some of your advantage compared to my Kami sa una nag-ibagat sa vlog pool. Sa akong pag-graduate sa elementary, I proceed to Kalaan National High School. And there, it's not easy for me because I learned independently. Like, nag-boarding house ko dito sa Tikalaan. Dili na ako masangkit akong mama or papa nga ma, makuris ako kay lumagis ako ma. No, dili. Kamo mga group karon samot na kamo. Nga muhawa na mo dire, muhawa mo sa comfort zone sa inyong parents. Please, pag-practice mo, paglaba, luto, kay magamit na ninyo bisag asa mo padulong. Bisag asa mo padulong, yes. Kay kana siya nga mga basic skills. It was so advantage for you. Like, magamit yun mo as in. Kaysa ako kanagyan ako mga nagamit ng mga skills after graduate sa elementary. So, second year, I gusto maging ko extend of help sa akong parents i-transnational again kaya nagkita ko ka-working yan. And luckily, naka-working ko sa Barangay 5. Pero ang akong struggle was not easy. Kay, like, alas 3 ko magmata and managbog pa ko kay wala may tubig sa una ang Barangay 5 nga gripog yun sa ilang tugaran. Kalos pa ang tubig sa kanang atabay, maglungag pa, maglaba. Kaya way na kita mabutang ang mga mga working student ilang trabaho muna. At pag abot ako sa school, always maging ko late, like national day, magkuhan pa ako, mag-relap ako, padulong sa distrito. So late ko, naka-heels ko. Unya, i-punish pagid ko sa mga CET. Ipadagdagan ko sa luag nga ground sa national tungod kay late ko. Kay mo man nagila rules sa una. Kung late gid ka, walay patawad. Magdagandagan ka sa ground, maski pag naka-heels ka niya. So mga to, ang ako gagkapoy, grabe. Dili gid ko ka-expect na inatagid ko kapoy. Kapoy pa ko sa balay, kapoy pa ko sa eskwelahan. Kanawin na ba, like, it's so hard, una-unaon. Dili ko gusto mag-isgot aning kay kahilakon ko, pero I want you to learn from this story, children, graduates. I want you to learn from this. Nga, ang pagpaningkamot, ang pagsakripisyo, mauging makahatag sa inyo o kalampusan sa kinabuhi. Moto, like 1 year akong nahuman o kuan kanang working student sa lungsod. Like, katong ang pag-working mga sakit nga mga words sa imong padungog sa imong amo. Nga maski ka study ka, mulihok yapon ka tungod kay wala man ka choice. You don't have choice. Kay instead nga mag-study lang ka diha, mas unahon pa nimo ang ilang paginahanglan kaysa imong kaugalingon. Working student magud ka, so wala man kay choice. Sakit siya, pero wala kay choice. Kung i-take na niyo mga opportunity nga, maski ikaw na ang masakitan, maski durog na kayo mong kasing-kasing, naagyan mo ka diha.
Kaya na. So 1 year naman ako, I go back to Tikala. I went back to Tikalaan para sa akong 3rd year and 4th year dito. Nangita ako doon pamagi, like nag-SE student ko sa school na naggabada pa rin sa akong mga teachers kay para lang din ako pangbaon kay to tell you frankly children 100 pesos akong week na wala pa na bugas, wala pa may sudanana, wala pa yung project ana. So magita gid ko pamaagi. So I want you to learn this nga maningkamot yun. Gamita yung skills kay mo magamit para in the long run magamit nimo makasupport ka sa imong kaugalingon. So nakagraduate yapon ko sa 4th year with perseverance and God providence nga gitagaan ko niya healthy sa kaugalingon o sa healthy body kay kung wala gid ko nakagraduate. Kung nagsakit-sakit ko ato time, wala ko karong diri sa front ninyo nag-speech. So mo to pagka-graduate na akong high school, wala ko ni proceed og college kay kabalo ko nga dili maka-afford og tuition akong ginikanan. Kaya that time 2014, wala pa libre nga university, wala pa ng BSU, dili pa sa libre. Para lang yun makakita ko pang-support someday sa akong kaugalingon. O wala pa ko nalimot sa akong mga pangandoy anak. Like every day, I pray to God na Lord, para sa ako, ihatag na sa ako. Paeskwelahan ko Lord, ihatag sa ako Lord. Kada nga mga prayers, every now and then, every minute, ginamention ko na ko na ni God through prayers. And there's a lot also of heartbreaks with that. Kaya na nag-offer yung paeskwelahan ko, pero wala na dayon. Pero it was a challenge for me na I accepted it with all my heart. Kaya I know God will always plan for me. I never stopped also calling God. It took me 5 long years graduate. I have to nakaproceed og college kay nilibre ang Bukidnon State University. So proud ko ana ha na libre tungod sa libre naka-eskwela ning inyong guest speaker today. First year of college, okay pa kaayo kay napakagtigom gamay, na-sustain pa na ako akong paginhanglan, like makapait pa akong bulan, ginamos og noodles, kanagyan akong balik-balik ng mga sudan kay gatipid ba yata. So sa sumunod na years, dito na akong kabalyo, nag-worried ako. Makagraduate pa kakawani, wala na mong magkakuhaan ng source of income. Wala na dyan. Kaya kung magsalit ko sa akong mama, naaman akong mga manghod. Naaman sila yung ginabuhi. So kanayana pa nga sa imong thought nga makastop na baka ko, Lord, tabang. Mura gina akong ginasangkit always. This scenario is so deep to me. Sa akong kawadon, nihangyo ko sa akong mga classmate nga. Mga classmate, pwede ako na lang maghilo sa atong room. Bahalang tagaan ako yung tag-piso kada adlaw. 40 man akong classmate. So ako maghilo sa atong classroom para lang nakakol pang-sunan o pang-bugas. Kaya inana na scenario nito, it's so deep for me. Pero it was so helpful for me para makabod ako akong mga pangandoy. Ako tighilo sa classroom. O niya, ako may tighilo kay panggabi man akong klase. 11, tag-alas 12 na ako makauli. O niya, mahadlok bang ko kay basig na niya yung mga sa badiha, sa dalan. Sa katong piso nga, kuan nga ng kada adlaw, nakasugakod ko ato. It was a blessings for me nga nisugod ko na nga classmate nga ako'y taghilo. Ako na lang alaot sa tanan. Basta kay naalang ko'y magamit sa akong akong sustain sa akong self. God sent a lot of people para bantayan ko, ubanan ko. I realized from that experience, God doesn't give us people we want. He will give us people we need.
Natungkol ko COVID-19 pandemic. Sa COVID-19 pandemic, everything stopped. The world stopped for a moment. Bisan ka mo gali na wala ka mo ayo ato nga time, kay abi nato mahimo daw tang tanan zombie, nangahimo man itang vlogger tanan. Looking back, kung para sa uban kagit-git to nga time, for me it was a blessings in disguise. Kaya shine in that moment. While nag-modular ko, nangita ko kong trabaho. Sideline, nagtigluto sa mga food packages ni Bojo Catering Services. I remember, sir, the Muslims naka-order dito. Kaya lagi na uso man ang order ato sa lungsod kay bawal lumabas, matod pa ni Kircho tungod sa pandemic. I can't explain how giunsa ni Lord. Giunsa ni Lord paghanay ang tanan. But I always trust His process. I hold on to this verse, Isaiah chapter 60, verse 22. When the time is right, I, the Lord, will make it happen. I made it in college through provision of God. He is with me always. After college, I pursued professional education. Kaya wala pa dyan kunalugda sa kalisod, ni padayon ko ligtong eskwela for 1 year. I also had job and able to work in Abbas Orchard Montessori School. Ginayon, estudyante na, employee pa. I took my board exam and passed by God's providence, and I did it. It's not abroad. I don't even want to share my silent victory. But I tell you today, teachers, parents, graduates, and everyone here, I am the proof of pinagtibay ng panahon. I hold on the determination, courage, and dedication. I hope you graduates will able to follow my steps na bisan pa man sa taas nga delay, sa kalisod, sa kakapoy, maski yun sa napagbugno sa kapalaran. Ni barog yapon ko, ni pahiyom, ni padayon, o nagpabiling ligon. Wala man ko ika-flex na kwarta, business, alahas, mahalon nga sakyanan, pero kung palahotaya, kung tibay ng loob, I can see I am a champion for that. As according to Psalm 28 verse 7 says, if it wasn't for struggle, I wouldn't be strong as I am today. God is always building me up, even if it feels like breaking me. Graduates, as you enter another journey, never forget my advice. Mistakes are not failure. Struggle is never ending. It is just a feedback and means you can do so much more. It is also a privilege to never lose sight of your dreams. Sometimes it delays, or sometimes it stops. But God has better plan for us, and another chance open for you to try over and over again. As I end my speech, allow me to say thank you to my family, sa akong mama, sa akong papa, sa akong agaw, sa akong mga igsoon. Salamat kayo sa pagsuporta ninyo sa kuha. Kamo akong inspirasyon para makamot na ako ang akong mga pangandoy. I love you, kanunay. I hope you are all proud of me, and I will always look back for where I am today, for where I am below. I truly thank you for Migpay Elementary School for the warm welcome, and I truly appreciate for inviting me as your guest speaker today. I am so grateful for this momentous one. Once again, congratulations everyone! Mabuhay graduates of Migpay Elementary School batch 2024 and 2025. To God be all the glory. Thank you, ma'am. This time, we would like to award a certificate of appreciation to our speaker. May we request